10 skills that AI made useless. आखिरकार AI का दौर हम पर आ गया है, लेकिन ये मायूसी का वक्त नहीं है, आज अपनाने का वक्त है। हम आपको उन महारतों और मुलाजमतों के सफ़र पर ले जा रहे हैं जो AI के अरूज की बदौलत अब ख़त्म हो चुकी है। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, कॉपीराइटिंग। आइए सबसे वाज़ेह हकीकत के साथ शुरू करें। बहुत से लोग इस हकीकत को कबूल करने में नाकाम रहते हैं कि बिग पब्लिकेशन से लेकर मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग तक हर चीज़ को AI से तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि AI इसे कम अज़ कम इस सतह पर लेकिन 100 गुना तेज और ज़्यादातर मुफ्त में कर सकता है। लॉस एंजलिस टाइम्स खेलों और इंतखाबी नताइज के बारे में मुलाजमीन खुद ब खुद तख्लीक करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट डाटा पर मबनी किसी भी मजमून को बनाने के लिए इसी AI का इस्तेमाल कर रहा है। फोर्ब्स भी यही काम कर रहा है और इसी तरह गार्डियन भी। अब हाँ, कभी कभी AI बिग फुट के बारे में हकाइक पैदा कर रहा है, क्योंकि कुछ बासलाहियत लोगों ने उन लोगों को भी नौकरी से निकाल दिया है जो AI की निगरानी करने वाले थे। लेकिन ये एक मुख्तलिफ कहानी है। बात ये है कि बेसिक राइटिंग स्किल अब बेकार है। मुनसिफीन की पूरी टीम की बजाय आपको सिर्फ किसी एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो AI की निगरानी करे और इसे ठीक करे और इसे अपना काम करने दे। अब इसका मतलब ये होगा कि इंटरनेट पर मौजूद तमाम कंटेंट जल्द ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत कुछ लोग हकीकत में कंटेंट का एक छोटा सा हिस्सा बनाने की लंबाई तक जाएंगे जो इस्तेमाल करने के काबिल हो। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये कैसे होगा। उस वक्त तक अगर आप दरमियाने दर्जे के कॉपीराइटर हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को दोबारा ईजाद करें। नंबर 2, बेसिक कस्टमर सपोर्ट। बहुत से लोगों का कहना है कि ह्यूमन AI कम्युनिकेशन की जगह नहीं ले सकता। आप कैसे जानते हैं कि ये स्क्रिप्ट किसी AI ने नहीं लिखा है? आपको कैसे मालूम होगा कि आप जिस आवाज़ को सुन रहे हैं वो दरअसल AI नहीं है? बात यह है कि चैट बॉट्स फिलहाल इंसानी तकरीर से तकरीबन अलग नहीं है और हम सिर्फ वर्जन 1 पर हैं। आप कई सालों से सिरी को अगली सुबह आपको जगाने के लिए कह रहे हैं। इस किस्म के कामों को आसान बनाने के लिए हम पहले ही रोबोट इस्तेमाल करने के आदी हैं। कुदरती ज़बान की प्रोसेसिंग AI को इंसानी तकरीर को समझने और नकल करने में मदद करती है। ये मायूस को नहीं होता, ये आपके सरपरस्ती नहीं करता। कस्टमर सपोर्ट के खिलाफ लोगों की सबसे आम शिकायत है कि उन्हें अक्सर इस बात का कोई पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन तसव्वुर करें कि किसी कस्टमर सपोर्ट के नुमाइंदे से बात करना जो लफ्जी तौर पर सब कुछ जानता है, तो हाँ, कस्टमर सपोर्ट भी खत्म हो गया है। नंबर 3, लॉयर्स। वैसे भी वकील का क्या काम है कि वो किसी ऐसे शख्स को कानूनी मशवरा फराहम करे जो कानून को नहीं जानता। ये सब डाटा से चलने वाला है, यानी एक रोबोट इससे बेहतर तरीके से कर सकता है। दर हकीकत बड़ी कानूनी फर्में 2016 से AI वकला का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको सिर्फ इसके बारे में मालूम नहीं था। अब जबकि AI इस मकाम पर पहुंच गया है जहां हम इंसानी रवैये की नकल कर सकते हैं और इनके पास तमाम डाटा तक रसाई है, तो वकला की टीमें रखने की कोई वजह नहीं है। नंबर 4, प्रोग्रामर्स। हम एंट्री लेवल से मिड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर में शायद ज्यादातर के बारे में लोग पहले ही जीरो कोडिंग नॉलेज के साथ शुरू से वेबसाइट बना रहे हैं। डिजिटल कंस्ट्रक्शन वर्क को जमहूरी शक्ल दे गई है। ग्रिड एक वेबसाइट बिल्डर है जो आपके फराहम करदा मवाद को इस्तेमाल करके आपके लिए वेबसाइट डिजाइन और कोड बनाता है। एक और मिसाल ऑटो कोड है, एक ऐसा टूल जो आपकी हिदायत को समझ सकता है और आपके लिए कोड लिख सकता है। और दोबारा ये वर्जन 1 में है। AI इनकलाब को शुरू हुए आधा साल भी नहीं गुजरा
اور کیا یہ پروگرامز تمام پروگرامرز کی جگہ لیں گے؟ شاید نہیں، لیکن نہیں بلکہ زیادہ تر کی۔ نمبر 5، ایس سی او۔ ہمیں یقین ہے کہ ایس سی او سالوں سے ڈیڈ ہو چکی ہے اور اس کی جگہ واچ ٹائم اور کلک تھرو ریٹ نے لے لی ہے۔ لیکن یہ ایک اور کہانی ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو خود ایک ویب سائٹ پر جا کر گوگل سرچ میں اس کی رینکنگ کو بڑھانے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز اپلائی کرنا پڑتی تھی۔ اس کے لیے براہ راست ادائیگی کے علاوہ یہ اب بیکار ہے۔ ایک اے آئی آپ کی ویب سائٹ کا تجربہ کر سکتا ہے اور ایک کلک میں اس کی رینکنگ کو بڑھانے کے لیے تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ اس لیے ایس سی او یا ویب سائٹ کاپی رائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے پوائنٹ میں بات کی ہے۔ نمبر 6، مارکیٹنگ۔ لفظی طور پر مارکیٹنگ کے ہر پہلو کو اے آئی کے ذریعے بہتر اور تیز تر کیا جا سکتا ہے۔ آڈینس ٹارگیٹنگ، اے آئی کسٹمر کے رویے کا تجربہ کر سکتا ہے اور ممکنہ آڈینس کی شناخت کر سکتا ہے۔ کانٹینٹ، اے آئی اپنی سابقہ تحقیق کی بنیاد پر 1 سیکنڈ میں ڈسکرپشن سے لے کر سوشل میڈیا پوسٹ تک شارٹ ٹرم کنٹینٹ تیار کر سکتا ہے۔ ایڈز، یہ پچھلے 2 پوائنٹس کی طرح ہی ہے۔ اب آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ ایک اسٹریٹجک اور کریٹیو عمل ہے اور اے آئی کریٹیو پارٹ کو نہیں سنبھال سکتا۔ چلو ایک شرط لگاتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اے آئی انسٹاگرام ماڈل سے صرف چند ماہ کی دوری پر ہیں، جو حقیقت میں حقیقی زندگی میں موجود نہیں ہے، لیکن اے آئی جنریٹڈ فوٹوز اور اے آئی جنریٹڈ ٹیکسٹ کے ساتھ بہت زیادہ فالوئنگ اکٹھا کریں گے اور لاکھوں ایڈز میں فروخت کریں گے۔ نمبر 7، اکاؤنٹنگ۔ اے آئی سے چلنے والا اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر خود بخود انوائس ٹریک، اخراجات اور یہاں تک کہ ٹیکس بھی تیار کر سکتا ہے۔ یہ کمپنی کی مالی کارکردگی کے بارے میں انسائٹس اور پریڈکشنز بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ ایک ذاتی روبوٹ اکاؤنٹ کی طرح ہے جو 24/7 کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زیرو کو لیں، یہ ایک اے آئی سے چلنے والا اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے جو خود کار طریقے سے اخراجات کی درجہ بندی کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ کیش فلو کی پیش گوئی بھی کر سکتا ہے، تاکہ اکاؤنٹنگ کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے یہ دوسرے ٹولز کے ساتھ ضم بھی ہو سکے۔ ایک بار جب یہ چیزیں مرکزی دھارے میں آ گئیں تو پھر کبھی اکاؤنٹنٹ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ نمبر 8، بیسک گرافک ڈیزائن۔ دنیا آخرکار اے آئی کے ساتھ پھنس گئی۔ ایک بار جب آپ نے دیکھا کہ یہ کیسے ڈرا کر سکتا ہے، اب اس بات سے قطع نظر کہ آپ اس موضوع پر کہاں کھڑے ہیں، اس سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوگی کہ اب لوکل کافی شاپ کو گرافک ڈیزائن کے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف اے آئی سے کہتا ہے کہ وہ اس کے کاروبار کی ڈسکرپشن کے ساتھ لوگو بنائے اور کام ہو گیا۔ لیکن یہ ڈیزائن کسی کی دنیا کو کیسے بدلے گا؟ ٹھیک ہے، ہم ابھی تک نہیں جانتے، کیونکہ دیکھیں انسانیت کو اس سے پہلے کبھی اتنی وائلڈ چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمیں صرف انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ بیسک ڈیزائن ورک اے آئی کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، میوزک پروڈکشن۔ یہاں دلیل ہے کہ اے آئی اوریجنل ورک نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ تکنیکی طور پر چوری ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس سے عظیم ہینس زمر کے انداز میں فلم بنانے کے لیے نہیں کہہ سکتے، اگر وہ نہیں جانتا کہ ہینس زمر نے کیا کام کیا ہے، لیکن وہ اس سے انسپریشن لے گا، اور اگر اے آئی ایسا کرتا ہے تو اسے ہینس زمر سے چوری سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اے آئی سے بحث کرنا مشکل ہے، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ ہم اے آئی سے کہتے ہیں کہ وہ تاریخ کے ہر ہٹ سانگ کا تجزیہ کرے اور ایک راگ اور کچھ دھن لکھے جو کچھ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ راگ کو متاثر کرنے کا امکان رکھتے ہیں، اور اے آئی ایسا کرتا ہے۔ اب یہ کس سے چوری کر رہا ہے؟ ہم سب سے۔ اور آپ اسے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک سرمئی علاقے میں جانا شروع کر رہے ہیں جہاں یہ بتانا واقعی مشکل ہے کہ ہیومن ان پٹ کہاں رک جاتا ہے اور اے آئی شروع ہوتا ہے۔
नंबर 10, टीचिंग। अब ये इस फहरिस्त में सबसे अजीब है, लेकिन ये देखने के काबिल है। लिहाजा एआई को देखते हुए हमने जो चीज़ें दरियाफ्त की हैं, इनमें से एक है कि सही इशारे के साथ आप वाकई बहुत सी मखसूसी चीज़ें वाकई जल्द सीख सकते हैं। अब यकीनन एआई जो चीज़ें आपको सिखा रहा है, इसमें किसी का ज़ाती तजर्बा शामिल नहीं है, लेकिन जब आप किसी ख़ास मौजू पर जल्दी से अपडेट होना चाहते हैं तो ये हैरत अंगेज़ तौर पर अच्छी तरह से काम करता है। और असल में ये है कि लोग बगैर कोडिंग के इल्म के साथ शुरू से वेबसाइट्स बनाने का इंतज़ाम करते हैं। वो सिर्फ सीधे कोड के बारे में नहीं पूछते, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए और ये कैसे काम करता है। लिहाजा अगर आप अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसा शख्स बनने का रास्ता तलाश करना होगा, और आप ऐसा करने का तरीका सीखेंगे कि आप अपने फ़ायदे के लिए एआई को इस्तेमाल कैसे करना है। हम फिलहाल एक आलमी ब्लॉकबस्टर मंजरनामे से गुजर रहे हैं। ये वहाँ के 90% लोगों के लिए काफ़ी हद तक करो या मरो के बराबर है। इस नए इनकलाब में सिर्फ वही लोग जिंदा रहेंगे और परवान चढ़ेंगे जो समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से किस तरह फ़ायदा उठाना है, अपनी पैदावारी और तख्लीकी सलाहियतों को 10 गुना बढ़ाने के लिए। हमें बताएं कि क्या हमें इस टॉपिक पर कुछ और कंटेंट बनाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर